Lamsuko Stransatini Kopura Koktumawa and Noni Logitongo Orupa. Tabusazoni Nakumani Kopura Koktumarunka. Bawasi Sikla Tonghayo IT Media Cell Shatani Purum Panda Manjaka Montokura Dr. Manisha De BCP has the Casco Rajipota Charger of Hobite Cogniro. Karaksawa Agotala Bogot Singh Jubo Abaso IT Media Shalotine Shalsani Purum Shikata Kalajaka Aramasdaka Haste Montrokra Professor Dr. Manik Saha Haste BJP Casco Rajipota Saje Haste BJP Pradesh Yaksu Casco Omidokino Kovik Kumin Adoro Pandawa Chatikatan Musungai Oshali Purum Pandano Jengserka Hastin Montri Okra Nokobi Manjana Narwairo Os Halsani IT Media Shalotine Purumuni Pandawa Oknartini Hastin Monti Okra Professor Dr. Manik Shah Shaka Donpurte Boxonagar Okrung Tiny by election ni Bem Korang Bunka by election IT Media Shelly Belakano Nankuman Togo Norok Nog Shamung Banyo Bomaka Hamboma Hamya Punugiri Dihani Koknarka Hastin Monti Okra Professor Dr. Manik Shah শঙ্খের মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় জানাতে হতো তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হতো এর নামই হচ্ছে শঙ্খনাদ আজকের আমাদের সামনে দুটো উপনির্বাচন আপনারা জানেন বিধানসভার বক্সনগর এবং ধনপুরে তো শঙ্খনাদ যখন বেজে গেল তো সব ওয়ারিয়ররা এখন মাঠে আছে এবং আপনাদের মতো ওয়ারিয়র আমি বলবো যেটা ময়দানে যারা আছেন সব ঠিক আছে ওনারা ময়দানে রাজনীতি করেন কিন্তু আমার মতে আপনাদের মতো বড় রাজনীতিবিদ এখন যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে হয় আইটিতে হয় এর চেয়ে বড় আর রাজনীতিবিদ আর কেউ নয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিষয়ে এখানে অমিতবাবু বলেছেন যে কীভাবে 2014-তে এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং আইটিকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শুধু উনি আসেননি আজকে দেশকে বাঁচিয়েছেন দেশকে এমন এক উচ্চ মার্গে উনি পৌঁছিয়েছেন একমাত্র সেটা সম্ভব হয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং আইটির কারণে সমস্যা হয়ে গেছে মাঝে মাঝে ওই রাস্তা রুকো ইত্যাদি করে বিভিন্ন সময় ওই স্কুলের টিচার নেই তো লেলিয়ে দেওয়া এইসবই তো কাজ 2023-এ যে ইলেকশন আমরা করেছি এখানে ত্রিপুরার ইতিহাসে কোনোদিন এত বড় শান্তিপূর্ণ ইলেকশন হয়নি এবং তার আগে আমি বারবার বলেছি যে আমরা দেখিয়ে দেব গণতন্ত্র কাকে বলে মমতা ব্যানার্জি বারবার বলে গণতন্ত্র নেই ত্রিপুরাতে Moharani Hiraboti Borok Society Hostel in Bishinte, Remjine Amzongo, Kuchuberemo, Kanai Logno, Borom Yapram Panda, Shonsazaka, Aromanzaka Motri Picas de Burma. Rung Sringai Tongai Shikla Shikli Rogno, Ungai Dofani Tina, Kaham Rung Sringai Kuchuk, Beremo, Kasawi Manke, Dopobo Kusuko Kanai, Obahan Naharmong Tuino, Moharani Hiraboti, Borok Society Hostel in Bishinte, the Prasa Busarogno, Kaham Tong Horotoni, Lekafora Prunzagi Tongo, Bishiburumno, O Hostel in Bukakti, Kabangma, Srai Busaro, Kabangma Prasa Busaro, Kaham Rung Sringai, Kuchuberemo Kasaitongo, Remchi Amzungo, Kuchuk Kanai Rogno, Borom Yaprama Panda, Sonzazaka, Agotala, Robindra Boban Holnogo, Augustni, Nuchini Shalmari Krakshalo. Chatika Tharmsangani Bishingti, Panda Cheng Savarika, Tipasa Hamkrai Montri because de Broma, Monakaribo, Manzaka, MDC, Bumika Nondo Riang, Tipasa Hamkrai Tang, Bedegni Dagifang, S. Provo, Kubikubun Adong Rock, Ulni Beremni, Borom Yaprama Pandawo, first day, second division Manai, Ring Shimerano, Borom Shaka Diaparka, Tipasa Hamkrai Montri, Koktumni Bishingti, Kognat Nivo, Tipasa Hamkrai Montri because de Broma Shaka, Lekapora, Tiprasa Hamkrai Tang Bedegni Bukakti, Chubazangai, Abuni Bagan, education loan, 5 lakh ne 10 lakh Krai Zaka Hanishaka. Asak simia tipasa hamkai tangbedeni bekhakti IAS IPS pilot kahai kotor shibag manrane bagibo lekhaporo bochubanai hanishaka tipasa hamkai mantri NGO chalak Moharani Hiraboti Borok Society ni Bishingti kheyai tini jara madhyamik te 12 jara first division manai second division manai te letter manai bormon te sokat khaim pa sokat bamani panda khaimani
যারা তিনি পুরো ফাই যারা সকার না ফাইনে রক আমরা বেলায় হামবাইতে তিনি মতে হয় এনজিও চালক তংলাই রক বেলায় হামবাইব কারণ চিনি যারা বিশিঙ্গ কলাইজাক চিনি দফা রং চিনি তিপ্রাসা রং যারা চেরাইখানাय গরিब बोसा रं बरफ तंनानै चानानै व्यवस्था खायै कुचुक लामो चिनि दफानो आगो रिनानै बागै बरफ जेबेबे सांतां दंनानै चिनि महारानी बरफ ससाइटि आगरतलाते मानदाय बिनि ससाइटि दङ आबानि बागैनो बोला हामबायलि ताङै हिने ताकलाय बिनि जे ससाइटि नि जे बिसिंथि खायै फार्स्ट डिविजन सेकेन्ड डिविजन अनेक लेटार मार्क पर्यन्त मानखा তিনি जगत चेराय रक बंनि भबिष्यत उज्जवल चिनि त्रिपुरा सारंनि मोखां गोजों बंनि बागै कारण चिनि दफानि जाति बरकसे समाजनि जाति बरकसे समाजत भबिष्यत बरकसे चिनि समाजनो दायित्वलाय आमानि बागैनो दिनै जारा सरकारना फायनाय फायनाय रक्ते बिनि गार्जेन नंनो आं बेलाय हामबाय बंनि भबिष्यत तेबो कुसुको काथु बंनि भबिष्यत तेबो नायथ'थ' हामबाय याफोर त्रिपुरा प्रदेश फिशारमेन कांग्रेस कमिटी ने पांडव कक्थनारि निबस कांगो कांग्रेस बदलनि बिसिङाव केसे केरेंगै तंमानो तयै बिस्कारा कक साका एमएलए बिरजित सिन्हा हास्तेनि कांग्रेस बदल काहाम के हिमथानि नुकजाग्रिया क्राकशला आगरतला प्रेस क्लब त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस फिशारमेन कांग्रेस कमिटी ने कायसा कक्थुम पांडा खलाई ककनाल थाने अकक साका एमएलए बिरजित सिन्हा कांग्रेस बदलनि सर्वभारतीय वर्किंग कमिटी त्रिपुरा हास्तिनि पुइला आचोखथाय मानका एमएलए सुदीप राय बर्मन बदल कायसानि बिसिङाव केसे केरें अंगै तंलाय माबाय आगरतलाव कतर कांग्रेस भवन तंथुतैनो आगरतला प्रेस क्लब कक्थुम पादा खलायनो नांका एमएलए बिरजित सिन्हा तिरुक तिरुक हास्तिनि कांग्रेस बेली तंमानि नुकजाखा কমিটির মানে পদে গিয়েছে একজন তাতে রাজ্য কংগ্রেসের কি ধরনের উন্নতি হতে পারে বলে মনে হয় ভবিষ্যৎ বলতে পারি আমি কেমনে বলবো আমি তো জ্যোতিষী নই ভবিষ্যৎ বলতে পারি তো কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা দেখা যাক ওয়েট এন্ড সি কারণ আমরা তো ভুক্তভোগী আমরা তো আরো ওয়েট করতে ওয়েট করে দেখবো কতদূর বর্তমান কংগ্রেস কিভাবে চলছে রাজ্যে কি এই ব্যাপারে কিছু কংগ্রেস ভালো চলছে না কারণ আমরা তো দেখি খেলাম বিধানসভার সময় 47টা কেন্দ্র তো আমাদেরকে দিয়েছিল 47টা কেন্দ্র আমাদের কেন্দ্রীয় ছিল এবং ওইসব অঞ্চলের প্রতিনিধিও এখানে এসছে তারা অত্যন্ত হতাশা তারা কি আমি বলছি কংগ্রেসের কাজ করে যাওয়া উপনির্বাচনে প্রার্থী দেন এ ব্যাপারে আপনার মতামত আমার কংগ্রেসকে যারা দায়িত্ব পেয়েছে আমি তো একটা প্রস্তাবও দিয়েছিলাম বিজেপিকে যাতে পরাস্ত করা যায় বিজেপিকে পরাস্ত করা যদি লক্ষ্য হয় আমি একটা ফর্মুলা দিয়েছি ফর্মুলা তো ফলো করেন মতামত আপনারা আরো বেশি জানেন পত্রপত্রিকা মিডিয়াতে উঠেছে ডাইরেক্ট যদি আমি প্রেস করি নাই ভাইয়া মিডিয়া খবরটা প্রচার হয়েছে আমাদের যদি লক্ষ্য থাকে বিজেপিকে হারানো এই ফর্মুলাতে অগ্রসর হওয়া উচিত হয়নি মানে মতামত নেওয়া হচ্ছে কর্মীদের মতামত দিতে পারে নাও দিতে পারে কিন্তু আমার ডিসিশন হতে হবে তো ইলেকশনে জিত এই যে আমাদের অ্যালায়েন্স হয়েছে ইন্ডিয়ান লেভেলে তাদের টার্গেট থাকা উচিত তো এই অ্যালায়েন্স পার্টি জিতা সেই জন্য আমি ফর্মুলা দিয়েছিলাম কংগ্রেস পরামর্শ হয়নি
Tipramothani tiklai rejak mano tui kokthumnai roni bustanggo khokhenka bokshunogo Tipramothani adong abukher. Bubagrano motai Sri Krishna bai baksa suwai saka Tipramotha bodolni kariwi rohorjanai abukher. Krak shalo kokthum panda khlai o kokno saka. Tipramothani kokok adong abukher. Bokshunogo tai Donopur Kendro by election of BJP bodolno budwei kaplai khlainai khani saka. দেখুন আমি রাজনীতি ধর্ম মত সবকিছুর উপর উঠে সমাজের স্বার্থে আমি বলেছিলাম যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি রাজ্যে বিজেপি আমাদের 20 বক্সনগর সোনামুড়া সাব ডিভিশন তথা ধনপুর বিধানসভা দুটো কেন্দ্রেই উপনির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে দুটো কেন্দ্রের প্রার্থীকে জিতিয়ে বিপুল ভোটে বিধানসভাতে পাঠালে তারা ডাইরেক্ট শাসক দলে শামিল হবে আর শাসক দলে শামিল হলে সমস্ত অংশের সমস্ত বর্গের মানুষের কিছুটা হলেও উপকার উন্নয়ন হবে বিশেষ করে আমি যে আমার বক্তব্য দিয়েছিলাম আমার স্টেটমেন্টস দিয়েছিলাম আমি বক্সনগরে যেখানে আমার জন্মভূমি আমি এখানে এসে যে যুবক আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের সেন্টিমেন্ট দেখলাম যে তারা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে যে তারা অনেক বছর ধরে সিপিএম কে ভোট দিতে দিতে আবার কখনো কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে তারা বোরিং হয়ে গেছে বছরের পর বছর গেছে বক্সনগরের জন্য কোনো সকারাত্মক কোনো পজিটিভ বক্সনগরের বাসীর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বক্সনগরের যুবকদেরকে আধুনিক শিক্ষা বা তাদেরকে কিভাবে অফিসার বানানো যায় তাদের কথা কেউ ভাবেনি শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে তারা ব্যবহার করেছে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে ব্যবহার করেছে সিপিএমও ব্যবহার করেছে কংগ্রেসও ব্যবহার করেছে আজকে সারা ভারতবর্ষের সারা বিশ্বের বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে ওই সরকারের সঙ্গে শামিল ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানে ডক্টর মানিক সাহার সরকার চলছে আমি সবকিছুর উপর উঠে এলাকার স্বার্থের কথা বলেছি আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বারবার ওই আমার ভিডিওতে আছে যে আমি বারবার বলেছি যে আমি পার্টির ডিসিপ্লিন পার্টির ডিসিশন আমি অবশ্যই মানব এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন এলাকার স্বার্থে দিয়েছিলাম সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কোনো সকুচ না দিয়ে আমাকে কোনো ইনফরমেশন না দিয়ে আমাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিরোধী দলনেতার মাধ্যমে আমাকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয় আর এই সাসপেন্ড কোনো সরল সোজা তিপ্রাসা ভাই বা আমাদের ট্রাইবাল ভাইয়ের উদ্যোগে হয়নি এই সাসপেন্ড একটা অংশের সন্ত্রাসী যারা সিপিএম এর সঙ্গে যুক্ত তারা তিপ্রামতার মধ্যে অত্যন্ত চালাকিতে শামিল হয়ে তাদের মদতে তাদের ষড়যন্ত্রে আমাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বহিষ্কার করা হয়েছে আমি এটাই আপনাকে যে বহিষ্কার Kaichuko Shanmukti Krak Shalo Robindra Boboni Simi Dolidi Juda Juda Lahar Himpotok Khlalega Shara Bharat Ganatantric Nari Samiti কাইচুকো সামুতে আগতরা লাহার কলেজে লাহার হিম্মত খলাগিয়া সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা হাস্তে কমিটি নিবখাকই ও শালো বরনে সামরুনি বিসঙ্গ জুদাকুক ওংখা বৈরংনো সামুনি সেবরা নাংনাই আসক সিমিয়া বৈরংনো নাই মুথাংক্রা খানে নাংনাই তামুক সালবুরুম নাঙै তংमा मानिक खैरंनो साकाव जेतिके रां मरक ओंखा आबनो काखनानै नांनाय अबहाय काइचुको साममतयै क्राक सालो रवीन्द्र भवन नखलानि सिमे कतन लाहार हिम्मत खलागि आगतला दलनि करं लाहार काथरवै लाहार हिम्मत खलाजका अ साले लाहार हिम्मत गो मानजाका सारा भारत गणतान्त्रिक नारा समितिनि तांफांक्राजो मरियम देवाल खुबै गुबुन जेक्सि बदलनि बुरि आदंजोकसं दाक्तिनो बरमनि सानमुनंनो सुपुंगरिया हंगे फाइनेसालो तेबो कत चबाव अंखनाय हनै साका बुरि आदंजोकसं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से अगरतला में त्रिपुरा स्टेट की रैली हम करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर औरतों के सवाल के ऊपर संघर्ष कर रही है। ये दोनों सरकारें आपकी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट
एक ही पार्टी उसको चला रही है। ये बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट है, लोगों के आम सवाल जो है उसको सुलझाने के बजाय और बिगाड़ रही है। आप जानते हो महंगाई इतनी आसमान छूने लगी है, गैस सिलेंडर का दाम 1200 तक पहुंच गया है, हाथों को काम नहीं मिल रहा है और मनरेगा के बजट में ये सरकार ने कटौती करी है। उसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है और भूखमरी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी बढ़ गया है देश के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशंस का भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कह रहा है। और ये सच्चाई छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनीमिया के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर से काट दिया और बोला ये अभी आंकड़े यहाँ पे नहीं आएंगे। मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए आंकड़े देना ही बंद कर देना। महिलाओं के ऊपर हिंसा आए दिन बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के अंदर भी देखिए आप, बलात्कार के इंसिडेंट्स, मारझोड़ के इंसिडेंट्स, किडनैपिंग के जो केसेस हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार लगातार जो गुनहगार है उनको सुरक्षा दे रही है। दिल्ली में भी वही हो रहा है, त्रिपुरा में भी वही हो रहा है। दिल्ली में आप देखिए कुश्ती खिलाड़ियों के कार्रवाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को, संदीप सिंह को, ये दोनों को बीजेपी के लीडर है, एमपी है, एमएलए है, कार्रवाई नहीं हुआ। हाथरस के केस में यूपी के चीफ मिनिस्टर खुद उतरे को गुनहगारों को बचाने के लिए, जिन्होंने एक दलित लड़की के ऊपर गैंगरेप किया हुआ था। आप कहीं पे भी जाइए यही देखने को मिलता है। मणिपुर के अंदर हमारा एडवा का डेलीगेशन गया था। मणिपुर की ये हालात, मणिपुर में 5000 से ज़्यादा गांव जल गए हैं, औरतों के ऊपर हिंसा हुई है, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की बीरेन सिंह की सरकार है। ये कोई भी पहलकदमी नहीं कर रही है और गुनहगारों को बचा रही है। आज तक मणिपुर में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लोग 55-60 हज़ार से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। रिलीफ कैंप में कोई भी खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, रहने का इंतज़ाम नहीं। वहाँ पे बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये जो पूरा माहौल है देश के अंदर, एक तानाशाही का माहौल वो बनाना चाह रहे हैं। सब जगह पे जात और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों का बंटवारा की राजनीति, नफरत के आधार पर वो चलाना चाह रहे हैं इस देश को। हमारे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। ये हम कतई मान्य नहीं है। इसलिए जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। अभी 17 तारीख को दिल्ली में हमारी बहुत बड़ी परिषद हुई। हम अक्टूबर के महीने में दिल्ली के रास्तों पर बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, ये कहने के लिए कि बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। ये जरूरी है आज, तभी ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पे चलने वाला भारत बच पाएगा। नहीं तो ये आरएसएस ने आज़ादी के समय भी ब्रिटिश का साथ दिया था, आज़ादी के समय इस देश के साथ में गद्दारी करी और आज भी वो गद्दी पे बैठ के गरीब लोगों का खून चूसने का पूरा षड्यंत्र बनाई है। हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। अंगनवाड़ी सेंटर तई मानथया जिंजाल माबाय कक्थुनार नि बसकांगो फाये जिंजानि कौरंग सावै खोनारका मादे आरडी ब्लॉक नि बिसिंगो खबजा काली शंकर ठाकुर पारानि अंगनवाड़ी सेंटर फुरनाय खानजानि देबरमा मादे आरडी ब्लॉक नि बिसिंगो खबजा काली शंकर ठाकुर पाराव कायसा अंगनवाड़ी सेंटर दंगो ओ अंगनवाड़ी सेंटर बेलेखिनो तैनि जिंजाल नुकजाखा तालचार हाइलाइ थांका तैनि टेंकी स्नामिर जांमानि फियाबा टेंकिओ तै दाखेनो तैको चाया गचकै थांबायो सामं नांफुरु तै मान्या बेलाखेनो तैनि बिरमान हनै साइखनारका अंगनवाड़ी सेंटरो रों फोरोंनाय खानजानि देबरमा ताबुक नायथाय ओंखा अबहाय जिंजालनि कक्तमा खोनाबै मान्दाय आरडी ब्लॉकनि भिडिअ रक्तामो याप्रिना हनो सालबुसो ग्रोमै अमता हकाय तै मायां दं अमो गाय कुंखना बोमा सगसरामानि अब दुर्गा पूजा पाइसना मानि थेमाव गे अब हा काहांगै खाइले ना माने हा कलगै तै बाय तै हाब काहांगै गल खाता
हिंगे टेंकी बिसिंग दै हाब गांगे द ब गलक थानाय हिंगे ब आप्र हिंगे फाटी उइ थांगता 파티고 그렇다 한다 फाटी 이게 다 보케노로 성난이 제레로노 케시리 미데밀로 사르나니 게 보런 되게 띠로 많이 써 사플라이 파이브로 흥가로 니요 양티 쿨로고 나르고 엠네 파야 흥게 더 마야 스강 바리아 나르자 흥게 마 성가 흥가 부녀로 나하다 이게 어제 সম্পূর্ণভাবে যেটা জায়কে খাইয়ানি বাগে অবন প্রশাসন তামকে সানা মুসুং माने ताइसा ओगो खाय रिपिरिं खायै माने गाहाम गाय फाइनां फुं अम बागै सा गयोता बेलेने जों जालां तंखाना दैनि बा किसा खस्थ कारण गाय बुनि नगबो मटर बायना मानि रां बिल गाव नो हिंगे साप्लाय पाइप रंगे नारकता हिंगे साप्लाय पाइप सिगां सिगां नारक जा हिंगे बा मा संगा हिंगे हाया हिंगे बा मा संलिया जेरे र खाइन बह बुकसा माथामा हेता खाइन टिभि नक्सार ओइ ओंके ताबो ब्लॉग भिडियो साहेब मा तामका सारा मुसुं अबनतिये भिडियो साहेब ना सा गयो सुं ताइसा ओ जे तांनाय बनबो सावो माने सति बाबे नायनि बागे ताइसा फायै नायै बरक हाबो गाहाम गायरिया हिंगे हा गाहाम गायरि खांगले गलग गला खमो हिंगे तै हाबो ब हा गलि खांगै द तै हाब गाय द ब ओ गं थानाय हा गलग खांगै टेंकी तै हिलिं मा ब हिलिगै ब गुवाक नायता हिंगे गुवाक थांगता म जोंबासो नायफे नगै माया खाय मेया गुवाकै थांगता निनि रोंनां निमु काली संग थाकतरा खर बसगर रोंसरनाय रत एमने ओगो दङ टोटल हंगे 31 जना 31 जना बुमा ओगो सह हिगे एमने परनाय र हंगे 17 जना ता निनि मु आन मु हंगे खनजनी देब बो पंचायत बिसिं गलाय हम सावदासिन ब्लॉक मानदाय
Tapsaroni kok berkok tuma amsa jarana kubuni nakung mani kok tumaran bagai cewek itu di serang sati.